Muncul dalam pikiran saya kesaksian seorang anak muda seperti kalian, Floribert Buonachui. 15 tahun lalu, pada waktu masih 26 tahun, dia telah dibunuh di Goma perkara pemberhentian peredaran barang-barang makanan yang rusak busuk yang akan membahayakan kesehatan masyarakat. Sebenarnya, dia bisa saja membiarkan lewat, tidak akan diketahui siapa-siapa, dan mendapatkan untungnya juga. Namun, karena dia orang Kristen, berdoa dan berpikir tentang orang lain, maka itu pilih untuk menjadi jujur. Sambil menolak korupsi, yang inilah artinya mendapatkan tangan dan hati yang bersih. Floribert Buonachui dulunya adalah anggota komunitas Sant'Egidio Goma di Republik Demokratik Kongo. Un jour, c'était pendant la période pascale, il devait partir à un congrès. Et là, je lui avais dit, il faut m'amener un cadeau précieux, ce que tu vas trouver le plus précieux. Il m'a apporté une carte postale. Bon, avant de l'ouvrir, je lui ai dit, c'est tout. C'est tout comme, c'est ça que tu as trouvé le plus précieux. Il me dit, ça, c'est ce que j'ai le plus précieux. Quand j'ai ouvert la carte, j'ai trouvé que c'était l'icône des martyrs. Et il avait griffonné quelques mots. Il m'avait dit, ceux-ci sont morts pour la justice. Donc il a écrit, grandis. À chaque fois que tu méditeras sur cette icône, grandis dans la foi et proclame l'évangile. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et j'avais gardé cette carte jusqu'à présent. Bersama Sant'Egidio, dia temukan realitas orang miskin. Berkomit di sekolah damai di Panti Asuhan Baraza di wilayah Mabanga dan juga bersama anak-anak jalanan. Que nous avions récupéré un enfant qui était perdu de Bukavu qui s'est retrouvé à Goma. Je me rappelle ce Floribert qui m'avait dit, Mobali, avant qu'on se cotise dans la communauté pour faire retourner l'enfant chez lui à Bukavu, toi tu vas passer la nuit d'abord avec cet enfant. J'avais vu comme c'était une croix, une grande responsabilité difficile à affronter que Floribert m'avait donné. Mais c'était un élément pour m'édifier. Et c'est à partir de là que je me suis senti que les enfants de la rue, ce sont des amis, ce sont des personnes qu'il faut s'approcher. Mais Floribert était le premier à dire que non, avant que cet enfant ne rentre à Bukavu, toi Mobali, tu passes d'abord 3 jours avec lui. Pada tahun 2007, lulus kuliah dan mendapat kerja sebagai direktur kantor bea cukai untuk mengontrol kualitas barang. Tempat penting untuk di kota terletak di perbatasan seperti Goma. Tugasnya adalah memeriksa bahan makanan yang sedang transit di perbatasan dan memastikan kualitas yang baik. Kedatangan Floribert merupakan perubahan kebiasaan tiba-tiba di kantor itu. Karena dia bedanya dari pendahulunya menolak menerima suap untuk membiarkan lolos barang makanan busuk lewat. Dia sudah menyampaikan pernyataan publik bahwa kesehatan para warga-warga lokal jauh lebih penting dari jumlah uang yang ditawarkan. Karena nyawa para penduduk tidak memiliki harga yang bisa dibayar. Dia telah disiksa dan dibunuh pada usia 26 tahun, 8 Juli 2007, karena dia menghentikan peredaran barang-barang makanan yang busuk, bahaya untuk kesehatan bagi para penduduk. Floribert pour nous, c'est un espoir. Nous sommes reconnaissants envers la communauté qui a commencé, qui n'a pas laissé être étouffée cette histoire de Floribert ou la vie de Floribert. Il a fait connaître Floribert et aujourd'hui nous prions l'intercession de Floribert et qu'il intercède pour nous auprès du Père pour avoir la paix. Pour nous, c'est une lueur d'espoir, c'est un chemin, c'est un nouveau chemin qui s'est tracé pour la RDC, pour Goma en particulier. Hidup dalam Kristus atau tidak? Hidup bagi Kristus atau tidak? Inilah maka saya tidak bisa terima. Lebih baik mati daripada menerima uang itu.
Pada hari sore ini, di gereja Basilika Santo Paulus di luar tembok, akan diproklamasikan Beato Floribert Buana Chui, seorang anak muda martir dari Kongo. Telah dibunuh pada usia 26 tahun karena sebagai orang Kristen, dia menentang ketidakadilan sambil membela yang kecil dan yang miskin. Semoga kesaksiannya memberi semangat dan pengharapan pada para anak muda Republik Demokratik Kongo dan semua benua Afrika. Autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Floribertus Buana cui vincositi, Christi fidelis laicus, martyr. Doa orang miskin, damai. Beato kita ini waktu itu sedang mencari justru hal-hal ini di dalam suasana yang tegang di kotanya. Maka itu dia memutuskan untuk berbagi komitmen Sant'Egidio bagi damai. Karena dia mengatakan Sant'Egidio menempatkan semua bangsa-bangsa di satu meja. Nous saisissons cette occasion pour remercier et féliciter la famille biologique du bienheureux Floribert. Comme nous le savons, la maman est là, la maman de Floribert, ses frères sont là. Un remerciement particulier à la communauté Sant'Egidio, ici représentée par Marco, Andrea et toute la communauté. Qui est la famille spirituelle de Floribert. Questa figura Sosok Floribert ini yang menampakkan dirinya dengan gambar ini di samping kita memiliki banyak hal untuk dikatakan di dalam zaman ini penuh konflik dan pengabdian terhadap kekuatan dan materi. Anak muda ini, 26 tahun, memperlihatkan bahwa kejahatan dapat dimenangkan dengan kebaikan. Namun, kelemahan bukan seperti hukuman yang dijatuhkan. Maka dalam kelemahan bagi mereka yang percaya, berdoa, dan mencintai yang miskin, ada sebuah kekuatan. Beato Floribert Buana Chui
memperlihatkan pada mereka yang sudah pasrah bahwa ada sebenarnya pengharapan masa depan dalam damai. Dan damai itu, keadilan itu yang kita ingin bagi ke Kongo, yang kita cintai, khususnya Kivu, yang selalu berada di dalam hati kita dan semakin dipererat dari warisan Beato Floribert.